हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी एजुकेशन। पिलामाने आज आमे तुम अष्टम श्रेणी साहित्य बही साहित्य सुरभीर प्रथम विषय आस उत्कलीय कविताटी पढ़िबा, कठिन शब्दर अर्थ जानिबा और प्रश्नोत्तर मध्य आलोचना करिबा। ता पूर्व पिलामाने जो माने चैनल टी को नुआ करी व्यू करूछ, प्रथमे लाइक एंड सब्सक्राइब करिनियो। ता सहित बेल आइकन टी को मध्य प्रेस कर दियो, जहा फल रे वीडियो अपलोड हेले प्रथम नोटिफिकेशन तुम मानक पाखक जीव, तुमे माने वीडियो टी पाई परिबो। जय जगन्नाथ पिला माने, आज आमे पढ़िबा अष्टम श्रेणी साहित्य बहीर आस उत्कलीय। यार कवि होचंदी जातीय कवि वीरकिशोर दास। आसंतु प्रथमे कवि परिचय विषय किछि जानि नबा। ओडिया साहित्यर कवि वीरकिशोर दास जातीय कवि भाव में परिचित। से 1896 मसीहा नवेम्बर मास 23 तारिख में जगतसिंहपुर जिला अंतर्गत पुन्नंग ग्राम जन्मग्रहण करथिले। से एकाधार जड़े देशवत्सल, मानववादी, गांधी दर्शनवादी तथा उग्र जातीयतावादी कवि थिले। स्वाधीनता संग्राम बन्ही शिक्षार प्रज्वलित करने उद्देश्य से सरल, तरल और सावलील भाषा कविता मान रचना करथिले। ताहाद्वारा ओडिशार पुरपल्लीर आबाल वृद्ध वनिता उद्बुद्ध होई पतंग परी स्वाधीनता संग्राम रे झांस देइथिले। कविंक द्वारा लिखित पुस्तक गुड़िक हेउची मोहनबंशी, विद्रोही वीणा, फूलचंदन, वीर गीतिका, स्वाधीनता संग्राम समयर रचना प्रभृति। आस उत्कलीय कविताटी कविंक द्वारा लिखित वीर गीतिका कविता संकलन आनीत। ताहले आस उत्कलीय कविताटी कौथुरु आसी? वीर गीतिका कविता संकलन आसीछि। चलतु प्रथमे कविताटी पढ़िबा एवं बुझिबा। पिला माने ता पूर्वरु किछि कवितार थिबा किछि कष्ट शब्द विषय जानिबा। उत्कलीय तथा उत्कलीय माने कोन पिला माने? ओडिशावासी। मथा अर्थ मुंड, अमर अर्थ मृत्युहीन बा चिरस्मरणीय, जश अर्थ ख्याति, सद्गुण, अमलिन, निरंतर, चिरंतन, पृथ्वी जगत माने पृथ्वी, गारिमा होची गौरव एवं महिमा, जाग माने यज्ञ किंबा होम, आहुति होची होम अग्नि रे जो घृत अर्पण करा जाए, घृत अर्थ घी, दायाद होची उत्तराधिकारी बा वंशधर, विभूति होची समृद्धि एठारे, तोषाली होची ओडिशार प्राचीन राजधानी, समर अर्थ पिला माने युद्ध, पुत अर्थ पवित्र, दीक्षा अर्थ विशेष कार्य साधन लगी संकल्प नेबा, इच्छित हेबा, सरी होची समान, बालुत होची बालक, सागर समुद्र, धरणी पृथ्वी, कली अर्थ कलना करिबा, पुराण अर्थ इतिहास। चलंतु पिला माने कविताटी एबे बुझिबा। आस उत्कलीय शुण सर्वे मिली ए देश जातिर पूर्व कथा, स्मरणे जहार गरबे तोहर आपे आपे नई पड़िबो मथा। आस आस उत्कलीय माने ओडिशार बासी मानकु उत्कल कहा जाए, काना उत्कल होची ओडिशार प्राचीन नाम। आस उत्कलीय शुण सर्वे मिली, उत्कलीय माने आस समस्ते मिलीमिशी शुण ए जातिर पुराणा कथा सबू जहाँ स्मरण कले आपे आपे आमर मथा नई जीव। कवि एठारे ओडिशावासी बा उत्कलीय मानकु तांको भितरे जातीयता बोधर विकास पई ए कविताटी उल्लेख करिसंती। बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गलेणी उभई अमर पथे, जसकी तांकर हेब कि मलिन अमलिन परा ताहा जगते। बक्सी जगबंधु, चंदन हजूरी एमाने सबु थिले स्वाधीनता संग्रामी थिले। से माने बहुत कष्ट सत्वे देश को स्वाधीनता आनी देइचंती। तांकर बलिदान अकथनीय, अत्याचार सही मध्य से माने देश को स्वाधीनता आनिबा पई बहुत कष्ट, बहुत जंत्रणा, इंग्रेज मानकर बहुत अत्याचार सहीचंती। बक्सी जगबंधु विषय पिला माने जानिथिबो। तांकु इंग्रेज माने कोन करथिले नै कि कलिकतार मेदिनीपुर ठारे थिबा बरगछरे बांधी दुई फाळ करी चिरी देइथिले। जस कि तांकर हेब कि मलिन अमलिन परा ताहा जगते, तांकर जस कीर्ति होची अमलिन, केबे भी मलिन पड़ेनी, चिर स्मरणीय तांकर जस कीर्ति। से माने सत आज दुनिया रे नांती, मृत्युवरण कर सारलेनी, फिर भी से माने अमर पथरे उभेई गलेनी। अमर माने से समस्त हृदय रे आज भी तांकर जस कीर्ति पई अमर हेई बंची रहिचंती। पाइक पुअर गारिमा जाथिला, स्वाधीनता जोगे हेला ता आहुति,
ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ ବୋଲି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାହା ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯଜ୍ଞରେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ରୂପକ ଯଜ୍ଞରେ ପାଇକ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଗାରିମା ଯାହା ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଥିଲା ସେମାନେ ସବୁ ଆହୁତି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞରେ ଯେମିତି ଘିଅ ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ, ଅଗ୍ନି ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପାଇକ ପୁଅମାନେ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ରୂପକ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ ବୋଲି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ବିଭୂତି। ଆମେ ସେ ଜାତିର ଦାୟାଦ ଅର୍ଥ ବଂଶଧରମାନେ। ଆମେ ବି ସେଇ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରି ସେଇ ବିଭୂତିକୁ ନିଜ ଦେହରେ ବୋଳି ହେବା। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା। ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଦେବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା ସମର ବୀରର ରକତ ନଈ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ମାଟି ଯିବ ତ କହି। ତୋଷାଳୀ ଅର୍ଥ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ପୂର୍ବରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା କେତେ ବୀରମାନଙ୍କର ରକ୍ତର ନଦୀ ସେଠାରେ ବହି ଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମାଟି ତାର ମୂକ ସାକ୍ଷୀ। ପଚାରିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ମାଟି କହିବ କି କେମିତି ବୀର ପୁରୁଷମାନେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତ ବାଣିଜ୍ୟ ହିଁ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରଗତି ଭରି ରହିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ରହିବା, ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବା। ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରଗତି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିଥିଲା। ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି। ଆମର ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ବା ଉତ୍କଳ ମାଟି ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେହି ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାତି ତାର ସରି ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦେଶ ତାର ସରି ହେବ ନାହିଁ। ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା ଝାସିଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ। ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ, ଥିବା ଯାଏ ନର ଧରଣୀ ତଳେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଧରଣୀ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମପଦର କଥା ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଯିବ। 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ନିଜର କିପରି ଜୀବନ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲା। 1200 ବଢ଼େଇ ଯାହା 12 ବର୍ଷରେ କରିପାରିନଥିଲେ ଧର୍ମପଦ ତାହାର କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ତୋଳି ଦେଇଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମାରି ପାରିନଥିଲେ। ଧର୍ମପଦ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମାରି ଦେଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ପାଇଁ କାଳେ ରାଜା ଜାଣିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିବେ, ଏହା ଜାଣି ସେ ନିଜକୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଲୀନ କରିଦେଇଥିଲା। ତାର ତ୍ୟାଗ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ଧରଣୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମଣିଷ ଜାତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ତାକୁ ଗାନ କରି ଚାଲିଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଯିବ। ତ୍ୟାଗ ଆଦର ସହ ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି। ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମହିମା ଅକଥନୀୟ, କହିଲେ ସରିବନି ତାଙ୍କର ମହିମା। ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ନିଜର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ପୁତ୍ରକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ବନ୍ୟା ଆସିଥିବା ସମୟରେ ସେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। କହିଥିଲେ ଏଠି ମୋର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଚାଲିଗଲା କ'ଣ ହେଲା, ସେଠି ମୋର ଶହ ଶହ ପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ। ତାଙ୍କ ପରି ହୃଦୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କିଏ ହେଇପାରିବ। ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ଗାନ କରୁଛି। ବାଜିରାଉତର ନାଁ ଲୁଚି ନାହିଁ, ମୁକତ ପଥର ସୈନିକ ସେହି। ତରପଣ କର ସେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରି, ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ପୁରାଣ ଫେଇ। 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ବାଜିରାଉତ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବଳି ପଡ଼ିନି। ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ମୁକ୍ତିପଥର ସୈନିକ ସେ। ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ବାଜିରାଉତ ଡଙ୍ଗାରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପାରି କରିଦେବନି ବୋଲି ମନା କରିଛି, ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଗୁଳି ବର୍ଷା କରି ପ୍ରବଳ ଗୁଳି ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାର ଛାତି ପତେଇ ଦେଇଛି ବୀରତ୍ୱର ସହିତ, ପଛେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ନଦୀ ପାର କରେଇ ଦେଇନି। ଏହା ଥିଲା 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ବାଜିରାଉତର ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ। ଆମେ ଆଜି ତର୍ପଣ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପୁରାଣକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଜାତି ମାତୃକାର ସେବା ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବା। ଏହା ଥିଲା କବିଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସାର କଥା କି ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମର ଇତିହାସର ଗୌରବ ଏବଂ ମହିମାକୁ ଜାଗୃତ କରିବା ଏବଂ ବୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିଗାନ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ବିଷୟର ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା। ଆସ କବିତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା, ବୁଝିବା ଓ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। 1 ନମ୍ବର କରେ କ'ଣ ଦେଲା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ତାରା ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂରୁବ କଥା, ଏହି ପାଦରେ ଥିବା ପୂରୁବ କଥା ଟିକେ କେଉଁ କଥା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି?
विषयटी तो पिलामाने आमे बुझिले। एबे चलंतु प्रश्न उत्तर करिबा। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देबा। एदेश जातिर पूर्व कथा। एही पादरे थिबा पूर्व कथाटिरे केउं कथा प्रकाश करुछि? अतीतर गौरव कथा, ना ऐतिहासिक कथा, ना सृजनशील भाव, ना वैज्ञानिक चिंताधारा? ठीक उत्तरटी होछि पिलामाने अतीतर गौरव कथा। कवितार विषय वस्तु निम्नलिखित केउं प्रसंग उपरे आधारित होइछि? ऑप्शन गुड़िक है देशर प्रगति, देशर अर्थनीति, देशर अलिभा कहानी, देश पाई उत्सर्गीकृत भावना। ठीक उत्तरटी होछि देश पाई उत्सर्गीकृत भावना। 3 नंबर प्रश्न पिलामाने से पुओ महिमा हेब कि कली। एही पादरे से शब्द काहा पाई व्यवहृत होइछि? बक्सी जगबंधु, ना धर्मपद, ना गोपबंधु, ना बाजीराउत? ठीक उत्तरटी होछि पिलामाने गोपबंधु। 4 नंबर प्रश्न मुकती पथर सैनिक बोली कवितारे काहाकू कुहा जाइछि? ऑप्शन गुड़िक है 1 रे चंदन हजूरी, गोपबंधु, धरमा, ना बाजीराउत? ठीक उत्तरटी है पिलामाने बाजीराउत। तुमर सांग माने भिन्न भिन्न उत्तर बाछि थाई पारंती। तुमे एही उत्तर गुड़िक काहींकी बाछिल ताहा तुम सांग मानक सहित आलोचना कर। उत्तरटी पिलामाने हेला मु मोर उत्तर गुड़िकु कवितार प्रसंग एवं मूल भावना को भित्ति करी बाछिली। एही कवितारे आम देशर वीर मानंकर अतीतर गौरव, सेमानंकर बलिदान और देश प्रेम विषय रे स्पष्ट भावरे कुहा जाइछि। उदाहरण स्वरूप कवितार पदगुड़िकरे बाजीराउतंकु मुक्तिपथर सैनिक एवं गोपबंधुंकु दरिद्रर बंधु भावरे सीधा सड़क वर्णना करा जाइछि। तेणु कविता पदगुड़िकु ठीक भावे पढ़ी एवं बुझी मु एही सब सठिक उत्तर बाछिली बोली मोर सांग मानक सह आलोचना करिबी। कवितारे मनोनीत किछि धाड़ी पाद क स्तंभरे दिया जाइछि। धाड़ी बा पाद क स्तंभरे दिया जाइछि। सेही पदगुड़िकर अर्थ बा प्रसंग ख स्तंभरे दिया जाइछि। क स्तंभ सहित ख स्तंभर उपयुक्त अर्थ रेखा चिन्ह द्वारा जोड़िबा। आसंतु पिला माने देखिबा क स्तंभरे कोन देला? बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गलेणी उभेई अमर पथे। ख स्तंभ सहित काहाकू जोड़िबा नेकी ख स्तंभर को उक्ति सहित जोड़िबा? बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी स्वाधीनता संग्राम करी अमर होइचंती। ए पदर अर्थ होची 4 नंबर रो ख स्तंभर थिबा 4 नंबर उक्तिटी। 2 नंबर क स्तंभर 2 नंबर देला तोसाली प्रांतरे दिने रहिथिला समर वीरर रकत नई। ख स्तंभर तोसाली प्रांतरे रक्त नदीर प्रवाहित होइथिला। क स्तंभर 3 नंबर कौन कहला? दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु से पुओ महिमा हेब कि कली। ख स्तंभर 1 नंबर सहित जोड़िबा। दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु महिमा काहारी साथीरे कली हेब नाही, अर्थात कलना करी हेब नाही गोपबंधुंकर महिमा। बाजीराउतर ना लुचि काहीं मुकती पथर सैनिक सेही। बाजीराउतर ना लुचि नाही, से होची मुक्तिपथर सैनिक। यह का सहित जोड़िबा? ख स्तंभर 3 नंबर उक्ति सहित जोड़िबा। मुक्तिपथर सैनिक बाजीराउतर ना एबे भी लुचि जाई नाही। कवितार पदगुड़ी को आलोचना करिबा। निम्नरे कवितार किछि पद दिया जाइछि, सेगुड़ी को भल भावरे पढ़िबा, चिंता करिबा, बुझिबा एवं सांगमानक सह आलोचना करिबा। क नंबर प्रश्न रे कोन देला? पाइक पुअर गारिमा जाथिला स्वाधीनता जोगे हेला देला आहुति, से जाति दायाद आमे तो सरबे
ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ପୁସ୍ତକର ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ପଦ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ କବି ଓଡ଼ିଆ ପାଇକମାନଙ୍କର ଗର୍ବ, ଗୌରବ ଓ ବୀର ପରମ୍ପରାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଂକ୍ତିରେ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରହିଛି 1817 ମସିହାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ନେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ 1817 ମସିହା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ପାଇକମାନେ ଓଡ଼ିଆର ସାହସୀ ସେନା। ସେମାନେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ପାଇକମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଓ ବଳିଦାନକୁ ଏଠାରେ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଗି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲେ। କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେହି ବୀରମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଦାୟାଦ ବା ବଂଶଧର। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଆମ ରକ୍ତରେ ବହୁଛି। ପାଇକମାନଙ୍କର ସାହସ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ଦେଶଭକ୍ତିକୁ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅଟେ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତ ବାଣୀ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି, ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ପୁସ୍ତକର ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ପଦ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ମୈତ୍ରୀ ସନ୍ଦେଶ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କିପରି ପ୍ରଦାନ କରି ଆସିଛି, ତାହା ଏଠାରେ କବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଦର୍ଶନ ମାନବତାର ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶରେ ଆଧାରିତ। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଭାବନା ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଏକ ପରିବାର ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଉଦାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ହିନ୍ଦୁ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ଓ ଶିଖ ଧର୍ମ ସଦା କରୁଣା, ସହିଷ୍ଣୁତା, ଅହିଂସାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଅହିଂସା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଉପଲବ୍ଧି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସା ଓ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାନବ ଅଧିକାର ଓ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଶକ୍ତି ହିଂସାରେ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଛି। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ହିଂସାର ଭୟାବହତା ବୁଝି ଧର୍ମ ଓ ଶାନ୍ତିର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଧର୍ମଚକ୍ର ଆଜି ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଭାରତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ପ୍ରେମ ଓ ଅହିଂସାର ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆମେ ସେହି ଦେଶର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବାସ୍ତବରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଟେ। ଗ ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥ ଦେଖିବା। ତ୍ୟାଗ ଆଦରସ ଜାତିର ମହତ୍ୱ, ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି, ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। ଉକ୍ତ କବିତାଂଶଟି ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସଙ୍କ କଲମ ପ୍ରସୂତ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାର ଅଂଶବିଶେଷ। ଏହି ପଦରେ କବି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ତ୍ୟାଗମୟ ଜୀବନ ଏବଂ ଆଦର୍ଶକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜାତିର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ୱ ତାର ଅଧିବାସୀଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ଆଦର୍ଶରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ସେହିପରି ଏକ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ, ଯିଏ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ଏବଂ ଗରିବ ନିଷ୍ପେଷିତଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଜ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ଦରିଦ୍ର ଜନତାର ଦୁଃଖରେ ସମଦୁଃଖୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ର ଜନର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଭଳି ଜଣେ ମହାନ ଏବଂ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନର ମହିମାକୁ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବା କଳନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି କବିଙ୍କର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିହିତ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବାସ୍ତବରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଟେ। ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। କବିତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା? ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା। ଉକ୍ତ ଧାଡ଼ିରେ କେଉଁ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ କାହିଁକି?
उत्तरटी है पिलामाने ए देश जातिर पूर्व कथा धाड़ी भारत देश और ओडिया जातिर पूर्व कथा संपर्क में कहुଯାଇଛି। देशवासी और ओडियावासी हृदय रे स्वाधीनतार अग्नि स्फुरण पाई यह कहुଯାଇଛି। ख नंबर प्रश्न पिलामाने बक्सी जंगबंधु और चंदन हजूरी केउ पथर पथिक थिले सेमाने केउ कार्य पाई अमर। उत्तर होउछि पिलामाने बक्सी जगबंधु और चंदन हजूरी आमर अमर पथर पथिक थिले। बक्सी जगबंधु 1870 मसीह ओडिशा रे होइथिबा पाइक विद्रोहर नेतृत्व नैथिले। से ब्रिटिश शासन विरुद्ध रे साहसिक युद्ध करथिले। देश माटी लगी तांकर बलिदान को तांकु अमर करिछि। चंदन हजूरी भारतीय प्रथम जातीयता संग्रामर एक साहसिक योद्धा। से ब्रिटिश शासन विरुद्ध रे युद्ध करी शहीद होइतिले। ग नंबर प्रश्न पिलामाने से जाति दायाद आमे तो सरबे उक्त पदरु तुमे कौन बुझिल लेख। से जाति दायाद आमे तो सरबे आमे समस्ते ओडिशावासी गंगा ठारू गोदावरी जाए साम्राज्य विस्तार करिथिबा वीर जातिर उत्तराधिकारी अर्थात वंशधर आमे। दायाद आमे दायाद अर्थ उत्तराधिकारी। घ नंबर प्रश्न पिलामाने कवितारे देश प्रेम संपर्क रे अनेक कथा उल्लेख करा जाइछि। तुमे देश प्रेम संपर्क रे जहा जान लेख। उत्तर होउछि पिलामाने देश प्रेमर अर्थ होउछि निज देश को भल पाइबा और ताकु नै गर्व करिबा। एहा केवल भावना नुहे कार्य रे प्रकाश पाउथिबा एक मूल्यबोध। देश प्रेमर मुख्य दिगगुड़िक है देशर ऐतिह्य और संस्कृति प्रति सम्मान, संविधान और नियम कानून को मानिबा, भोट देबा और सचेतन नागरिक हेबा, देशर उन्नति पाई कार्य करिबा, समस्त नागरिक को सम्मान और एकता सूत्र रे बांधी रखिबा। ओ नंबर प्रश्न पिलामाने एही कविताटी एक देशात्मबोधक कविता जहाँ आमको आम राज्य और देश को भल पाइबार प्रेरणा जागृत कराए। यही कविताटी तुमको केउ प्रेरणा प्रदान करुछि लेख। उत्तर है देशात्मबोध कविता आमको जागृत सचेतन देश हितैषी नागरिक हेबाकु प्रेरणा देउछि। तुमे माने मिलिमिशि आलोचना कर एवं लेख। क नंबर प्रश्न देला बक्सी जगबंधु परी हेबा पई तुमे कोन करिबा उचित। बक्सी जगबंधु परी हेबा पई तुमे कोन करिबा उचित। उत्तर है बक्सी जगबंधु परी हेबा पई आमे साहसी निर्भीक और देशप्रेमी हेबा उचित। से अन्याय विरुद्ध रे दृढ़ भाव रे लढ़िथिले और पाइक मानकर नेतृत्व नैथिले। तांको परी हेबा पई आमे सबु बेले सत्य और न्याय पक्ष रे हेबा उचित। भल शिक्षा ग्रहण करी शारीरिक और मानसिक भावे शक्तिशाली हेबा उचित। देश समाज और संस्कृति प्रति सम्मान और सेवा भाव रखिले आमे बक्सी जगबंधु आदर्श को अनुसरण करि परिबा। ख नंबर प्रश्न बेले माने निजको पाइक पुओ भाभी देश सेवा पाई कौन करि परिबो। निजको गोटे पाइक पुओ भाभी देश सेवा पाई तुम माने कौन करि परिबो। उत्तर होउछि पिला माने निजको पाइक पुओ मने करी देश सेवा करिवार अर्थ हेउछि उत्तम नागरिकटिए हेबा, संविधानर नियम मानिबा, परिवेश को सुरक्षा करिबा और समाज रे एकता पाई कार्य करिबा वांछनीय, गरीब मानकु सहायता करिबा, विपद समय लोकंक पाखरे दृढ़ भाव रे छिड़ा हेबा और भाषा संस्कृति को सम्मान देबा हेउछि सच्चा पाइक पुओर लक्षण। तेणु आमे साहस, सत्यनिष्ठा और सेवा मनोभाव धारण करी देशर उन्नति निमंते कार्य करिबा उचित। ग नंबर प्रश्न पिला माने केउ कार्य जणे व्यक्ति को अमर करिथाए। जणे व्यक्ति शरीर रे अमर होई पारे नाही, किंतु तांकर उत्तम कार्य उच्च आदर्श तांको लोकमानक हृदय रे चिरकाल पई अमर कर देइथाए। जेउ व्यक्ति निर्लोभ भावे मानव सेवा करे, दुखी दरिद्रंक सहायता करे, से लोकमानकर भल पाइबा और सम्मान लाभ करे, सत्य और हिंसा पथरे चली देश को सेवा करिथिबा
महात्मा गांधी आज मध्य समस्तक प्रेरणार स्रोत अटंती। तेणु ज्ञान विज्ञान साहित्य और कलारे असाधारण अवदान देउथिबा व्यक्तिगण मध्य अमरत्व लाभ करती। मानवता सेवा भाव सत्यनिष्ठा और सृजनशीलता कार्य होची सेमानंकु अमर करिवार मूल मार्ग। भल काम और उच्च चिंताधारा द्वारा जड़े व्यक्ति सदासर्वदा लोकंक मनरे बंची पारिबो। घ नंबर प्रश्न पिला माने जदि तुमे तोषाली प्रांतरे थांत तेबे सेही रक्त नदी को देखिबा परे तुम मनरे केउं भाव जाग्रत होई थांता। उत्तर हेउची पिला माने जदि मु तोषाली प्रांतरे थांती और युद्ध परे रक्त नदी देखु थांती तेबे मो मनरे गभीर विषाद दया और अनुतापर भाव जाग्रत होई थांता। सेही दृश्य देखि मु युद्धर भयावह परिणाम संपर्क रे चिंता करि थांती। केते जीवन नष्ट होला और केते परिवार उजुड़ी गला। मोर मने हुअंता शक्ति प्रदर्शन और युद्ध ठारो अधिक मूल्यवान होची मानवता और शांति। एही दृश्य मते हिंसा प्रति घृणा भाव पोषण कराई शांति और धर्म प्रथारे अनुसरण करने को प्रेरणा करुथांता। जेपरिकी कलिंग युद्ध परे सम्राट अशोकंक मनरे दया और धर्म प्रति आकर्षण जात होइथिला। से चंडाशोकरू धर्माशोक पालटि जाइथिले। ओ नंबर प्रश्न पिला माने जदि तुमे स्वाधीनता संग्रामी होइथांत तेबे तुमे केउं कार्य प्रति अधिक गुरुत्व देइथांत। उत्तर हेउची पिला माने जदि मु स्वाधीनता संग्रामी होइथांती तेबे मोर प्रथम गुरुत्व होइथांता जनजागरण और शिक्षार प्रसार। मु लोकमानंकु तांकर अधिकार और कर्तव्य विषय रे सचेतन कराइबाकु चेष्टा करिथांती। महात्मा गांधी परी अहिंसा और सत्य माध्यम रे लोकंकु एकत्र करिथिले सेही परी मु मध्य शांतपूर्ण आंदोलन और सचेतनता माध्यम रे लोकमानंकु जागृत करिथांती। सेही परी सामाजिक समानता को मु बहुत गुरुत्व देइथांती। जातिभेद और असमानता विरोध रे स्वर उठाई समस्तंकु समान अधिकार देबाकु चेष्टा करिथांती। स्वदेशी और आर्थिक स्वावलंबन को मध्य प्राथमिकता देइथांती। युव शक्ति को संगठित करी देशप्रेम और दायित्वबोध गढ़ाइबा मोर मुख्य लक्ष्य होइथांता। सेहीपरि मु एक स्वाधीन समान और स्वावलंबी भारत गढ़िबाकु समस्त शक्ति देई काम करिथांती। कविता रचना जाति पाई दिने बालुतो धर्मा झासीथिला प्राण सागर जले लिभिब कि तार अलिभा काहाणी थिबा जाए नर धरणी तले। एही पद्यांशरे शेष शब्द को ध्यान सहकारे देख। सागर जले धरणी तले रे जले और तले पदर व्यवहार करा जाइछि। एही दुई पदर शेष ध्वनि एका भଳି। एही विशेषता को ओडिया भाषा रे पूर्ण मित्राक्षर कहा जाए। एबे तले दिया जाइथिबा प्रश्न गुडी को सांग मानक सह आलोचना करो एवं लेख। क नंबर प्रश्न होतला पिला माने पूर्ण मित्राक्षर को नहीं कविता लेखिले केउं विशेष प्रभाव पड़ी थाए। उत्तर हेउची पिला माने पूर्ण मित्राक्षर को नहीं कविता लेखिले कवितार एक सुनियमित लय और माधुर्य देखा जाए। समान छंद और अंत्यानुप्रास थिबारु यह शुणिबाकु मधुर लगे और सहजरे मने रहे। यह भाव को अधिक संगठित और प्रभावशाली भावे प्रकाश करिबारे साहाय्य करे। पूर्ण मित्राक्षर कविता पाठ और आवृत्ति पाई विशेष उपयुक्त। ख नंबर प्रश्न पिला माने कविता को प्रभावशाली करिबा पाई केउं केउं भाव प्रयोग करा जाइछि लेख। कविता को प्रभावशाली करिबा पाई केउं केउं भाव प्रयोग करा जाइछि। उत्तर हेउची एही पंक्ति गुड़िकरे कवि जाति पाई आत्म बलिदानर महत्व को विशेषित करिसंती। प्रथम वाक्य रे देशभक्तिर भाव स्पष्ट रूपे प्रकाशित होइछि। निज जाति और माटी पाई प्राण देवार उदाहरण देई कवि वीरकिशोर वीर भाव को उत्तोलित करिसंती। प्राण सागर जले झासीथिला वाक्य रे करुण भाव प्रकाश पाइछि जहा बलिदानर दुखद दृश्य को चित्रित करे। शेषरे
ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମରତ୍ୱର ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଭାବର ସମନ୍ୱୟରେ କବିତାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। ତୁମର କବିତା। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାକୁ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିଲ। ନିମ୍ନରେ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରି ସେହି ଆଧାରରେ ଏକ କବିତା ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏକ କବିତା ରଚନା କରିବା। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୁଣେ ସର୍ବେ ମିଳି ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ସ୍ମରଣେ ଯାହାର ଗରବେ ତୋହର ଆପେ ଆପେ ନଇଁ ପଡ଼ିବ ମଥା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭୂମି ଅଟେ ବୀରଙ୍କ ମାଟି ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟାର ପବିତ୍ର ଧାମ ଧରା ପୃଷ୍ଠେ କଳିଙ୍ଗର ଗୌରବ ଗାଥା ବିଶ୍ୱବିଦିତ ଏହାରି ନାମ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ମହାନ କୀର୍ତ୍ତି ଭାତୃତ୍ୱର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୀତି ମୋହେ ଧନୀ ଗରିବର ସାମ୍ୟ ଭାବ ଦୟା କରୁଣାର ସ୍ରୋତ ବହେ। ଭାଷା ବିଚାର। ଶବ୍ଦ ସହ ଯୋଡ଼। ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆଲୋଚନା କରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଧରଣୀର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଧରଣୀର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ କ'ଣ? ଧରିତ୍ରୀ, ପୃଥିବୀ, ଧରା, ପୃଥ୍ୱୀ, ବସୁଧା, ବସୁନ୍ଧରା, ମହୀ, ମେଦିନୀ, ଅବନୀ ଏସବୁ ହେଉଛି ଧରଣୀର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ, ସେହିପରି ସରବେ ସର୍ବେ, ଗରବେ ଗର୍ବେ, ରକତ ରକ୍ତ, ଆଦରସ ଆଦର୍ଶ, ତରପଣ ତର୍ପଣ। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, କାଳ ସମୟ ବିଚାର। କାଳ ବା ସମୟ, କାଳ କାହାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ? ସମୟକୁ। ପାଇକ ପୁଅର ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯା ଥିଲା। 1 ନମ୍ବର ପଂକ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ପଂକ୍ତି, ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା। ଉପର ଲିଖିତ ପଦ ଦୁଇଟି ଅତୀତ କାଳର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଥିଲା ଏବଂ ବହିଥିଲା। ତୁମେମାନେ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ପରିଣତ କର। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଲେଖିବା, ତାପରେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଲେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ପିଲାମାନେ, ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଆଜି ବି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆଜି ବହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ରହିବ, ଭବିଷ୍ୟତ। ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ କାଲି ବି ବହିବ, ଭବିଷ୍ୟତ। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। କବିତାରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତା ତଳକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଖାଲି ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର। ପୁଅ, ପୁଅର ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି କ'ଣ? ପୁତ୍ର ଆଉ ସୁତ। ନଈ, ତଟିନୀ, ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ। ସାଗର, ପାରାବାର, ସିନ୍ଧୁ। ସୈନିକ, ସିପାହୀ, ଯବାନ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମିଳି ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା। ଏହି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ। ଅନେକ ସମୟରେ କବିମାନେ କବିତାର ଏକ ଧାଡ଼ିକୁ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଯଦି ତୁମେ କବିତାରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଭାବରେ ବାଛିବ, ତେବେ କାହିଁକି ବାଛିଲ ଲେଖ। କେଉଁ ଧାଡ଼ି ବାଛିବ ଏବଂ କାହିଁକି ବାଛିବ? ଉତ୍ତର, ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା କବିତାର ଶୀର୍ଷକ। କବିତାଟିରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ କାହାଣୀ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବାରୁ କବିତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଶୀର୍ଷକ ଭାବରେ ଏହାକୁ ରଖାଯାଇପାରେ।